श्रीगंगानगर से सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। साधुवाली चावनी के पास एक युवक पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। युवक ने पंजाब, राजस्थान, गुजरात से सेना के मूवमेंट की फोटोज, वीडियोस पाकिस्तानी आईएसआई को भेजी। नाजरीन, पाकिस्तान पर आज रात बड़ा हमला किया जा सकता है। मोदी एंड कंपनी ने वीडियो स्कैंडल पर से तवज्जो हटाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान कार्ड खेलने का फैसला किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए आईएसआई के जासूस को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। भारत ने इल्जाम लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये एजेंट मुसलसल हसास मालूमात पाकिस्तान पहुंचा रहा था। अब सवाल ये है, क्या वाकई ये एजेंट पकड़ा गया है या ये महज प्रोपेगेंडा है? क्योंकि वैसे भी भारतीय मीडिया राई का पहाड़ बनाने में सानी नहीं रखता और उस काम के लिए मशहूर है। मुमकिना तौर पर इंडिया इस गिरफ्तारी को पाकिस्तान पर हमले का जवाब तराशने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंडियन मीडिया मुसलसल जलती पर तेल छिड़कने के साथ साथ अवाम को जंग के लिए तैयार कर रहा है। मार्का हक के दौरान लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा करवाने वाले भारतीय चैनल्स अब नई डुगडुगी बजा रहे हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि स्वीडन समेत कई यूरोपीय मुल्कों ने पाकिस्तान में न सिर्फ अपने सफारतखाने बंद कर दिए हैं, बल्कि इन मुल्कों ने पाकिस्तान से अपने सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता कर दिए हैं। क्या वाकई स्वीडन और फिनलैंड ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं? क्या वाकई यूरोपीय सफारतकार और अमला पाकिस्तान से निकल रहा है? इसमें कितनी हकीकत है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। पहले कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद और हिमायत कर दी। अफगान तालिबान रजीम इस वक्त दुनिया में तनहा हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई सादा और हक पर मबनी है कि जनाब सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। जब तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हम अफगानिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे। और अब लगता है तालिबान रजीम की अकल भी ठिकाने आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान से तिजारत बंद होने की वजह से अफगान ताजरों को करोड़ों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है जिसमें अफगान ताजरों को अनार समेत कई फल ज़ाया करते हुए देखा जा सकता है। मशरक़ी वस्ता से आपको खबर दें, जहां इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोबारा लबनान पर चढ़ाई करने के लिए कमर कस ली है। इस्राईली वज़ीर आज़म के दफ्तर के तर्जुमान हानी मरजूक का कहना है कि हिज़्बुल्लाह इसराइल को जंग की तरफ धकेल रही है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि हिज़्बुल्लाह दोबारा सुरंगें बना रही है और अपनी अस्करी क़ुव्वत को बहाल कर रही है। इसराइल को हिज़्बुल्लाह से इसलिए भी ख़तरा महसूस हो रहा है क्योंकि ईरान ने दोबारा से हिज़्बुल्लाह को असलहा और हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी है। वैसे भी इसराइल को 12 रोज़ा जंग में ईरान से खूब मार पड़ी थी। अगर अमेरिका दरमियान में ना कूदता और फिरदो की न्यूक्लियर साइट पर बमबारी न करता तो इसराइल को मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ता। लेकिन बहरहाल इस जंग के बाद ईरान ने न सिर्फ मुल्क के अंदर से इसराइली जासूसी नेटवर्क को उखाड़ फेंका, बल्कि अपनी जंगी सलाहियत में भी इजाफा किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने इसराइल को खबरदार किया है कि दुश्मन जान ले, किसी भी शरपसंदी या जारियत की सूरत में उसे मज़ीद संजीदा और शदीद जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फ़ौज मुकम्मल तैयार है और हाई अलर्ट है, यानी अगर सियोनी रियासत ने लेबनान पर जारियत की तो ईरान खामोश नहीं रहेगा, बल्कि हिज़्बुल्लाह की मुकम्मल हिमायत और पुष्पनाही करेगा। ईरान की वार्निंग के बाद सियोनी रियासत पीछे हट गई। अब उन्होंने लबनानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम लबनान पर फ़िज़ाई हमले करेंगे। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासम भी इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान नई जंग का खदशा जाहिर कर चुके हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सऊदी अरब की सालिसी में रियाज में होने वाले मुज़ाकरात की। वैसे इन मुज़ाकरात से कोई ख़ास उम्मीद और तवक्को रखना तो फजूल होगा, क्योंकि पहले कतर में मुज़ाकरात हुए जहां अफगान तालिबान रजीम ने यकीन दहानी कराई कि हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इसके बाद वो अपने कौल से मुकर गए। तुर्किया ने एंट्री दी और सालिसी की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी नतीजा वही ढाक के 3 पात निकला और अब सऊदी अरब दरमियान में कूद गया है। तमाम इस्लामी मुल्क खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग रोक सकें, कशीदगी कम करवा कर हालात मामूल पर ला सकें। अब अफगान तालिबान पर भी प्रेशर होगा, क्योंकि सऊदी अरब की नाराज़गी की सूरत में पूरी इस्लामी दुनिया से वो अलग थलग हो जाएंगे। जहाँ तक अफगान तालिबान का इंडिया के सहारे अपनी मुईशत चलाने का ताल्लुक है, तो वो ये भी करके देख चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से तिजारत बंद करने के ऐलान के बाद इंडिया ने बढ़ चढ़ कर तालिबान को पेशकश की थी कि वो अपना सामान भारत को फ़रोख्त कर दे।
ہم ہوائی جہاز کے ذریعے افغانستان کا مال اپنی مارکیٹ میں فروخت کریں گے، لیکن بنیے کا یہ وعدہ محض وعدہ ہی رہا، اور اس وقت افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ تاجر بوریاں بھر بھر کر انار ضائع کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ کابل اور قندھار میں خریدار نہیں ہیں۔ روزانہ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے افغانستان کے انار ہندوستان بھیجے نہیں جا سکتے، لہٰذا مجبوراً انہیں پھینکنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، انڈیا نے دوبارہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رکھی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے راجستھان کے علاقے سری گنگا نگر سے ISI ایجنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس ایجنٹ سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام پرکاش عرف بادل ہے اور یہ بھارتی پنجاب کے علاقے فیروز پور کا رہائشی ہے۔ پرکاش سے متعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را کا کہنا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے اس کی سرگرمیاں مانیٹر کی جا رہی تھیں۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ISI سے رابطے میں تھا۔ یہ ایجنٹ راجستھان، پنجاب اور گجرات سے بھارتی فوج سے متعلق اسٹریٹجک اہمیت کی خفیہ معلومات اکٹھا کر کے پاکستانی ہینڈلرز کو بھیج رہا تھا۔ انڈین انٹیلیجنس کے پرفل کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پرکاش عرف بادل اس کے موبائل فون سے شواہد ملے کہ وہ مسلسل پاکستانی واٹس ایپ نمبر سے رابطے میں تھا۔ انڈین ایجنسیوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران بھی یہ جاسوسی کرتا رہا اور تمام حساس معلومات سرحد پار پہنچاتا رہا۔ وہ پاکستان میں اپنے ہینڈلرز کو بھارتی فوج کی گاڑیاں، فوجی تنصیبات، سرحدی علاقے، پل، سڑکیں، ریلوے لائنز اور نئے تعمیراتی منصوبوں جیسی اسٹریٹجک معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اس دعوے میں کچھ صداقت بھی ہے یا محض بھارتی ایجنسیوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی چھپانے کے لیے ایک بے گناہ شہری کو پاکستانی جاسوس قرار دے دیا؟ دوستو، آگے چلنے سے پہلے ذرا آپ انڈین چینل زی نیوز کا یہ کلپ دیکھیں۔ یورپ کے دیش دھیرے دھیرے پاکستان میں اپنے دودھاواس بند کر رہے ہیں۔ یہ ایسی گھٹنا ہے جو بہت اسامانیہ ہے۔ سویڈن پہلے ہی پاکستان میں اپنا دودھاواس بند کر چکا تھا، لیکن اب بھارت کو گلوبل پاور بولنے والے فن لینڈ نے بھی پاکستان میں اپنا دودھاواس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستان دشمنی میں بالکل ہی باولا اور اندھا ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جناب یورپی ملکوں نے پاکستان میں اپنے سفارتخانے بند کر دیے ہیں کیونکہ ہندوستان حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اب کی بار اس حملے کی شدت بہت زیادہ ہو گئی جسے پاکستان برداشت نہیں کر سکے گا۔ نہ جانے بھارتی نیوز چینلز کب بالی ووڈ کے اثر سے باہر نکلیں گے، کیونکہ وہ اپنی خبریں بھی اس قدر مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی بالی ووڈ مووی کا سکرپٹ لگتی ہیں۔ اب اس خبر کو ہی دیکھ لیں کہ پوری کہانی گھڑ لی گئی۔ سویڈن اور فن لینڈ نے پاکستان میں اپنا سفارتخانہ بند کر دیا، جبکہ فن لینڈ نے احمد آباد میں نیا قونصل خانہ کھول لیا۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک ایک ملک میں اپنا سفارتخانہ بند کرنے کے بعد دوسرے ملک میں سفارتخانہ یا ایمبیسی کھولے۔ اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن عقل سے پیدل انڈین میڈیا صرف مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی مضحکہ خیز رپورٹنگ کرتا ہے کہ اللہ حافظ والامان۔ ناظرین، حقیقت خطے میں اس وقت ہر طرف آگ اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اصل ضرورت اس وقت ہوش کی ہے، جوش کی نہیں۔ اصل لڑائی پروپیگنڈے کی ہے، گولیوں کی نہیں۔ اور اصل سوال یہ نہیں کہ کون کسے کب نشانہ بنائے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کون حالات کو بگڑنے سے روکنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ خطے میں امن قائم رہے گا تو فائدہ سب کا ہے، اور اگر آگ بھڑکی تو راکھ میں صرف دشمن ہی نہیں بلکہ پورا خطہ جلے گا۔